Oke, Hai everyone. Di sesi ini kita akan coba masuk ke subtopik literasi dalam bahasa Inggris, ya, or reading comprehension, especially focusing on the skill, ya, drawing inference. Ya, mungkin kalian masih ingat bahwa di tahap-tahap awal ketika kita membahas literasi dalam bahasa Inggris, kita sudah mempelajari, ya, bagaimana menghadapi tipe teks yang berbeda, how to approach different types of text. Ya, mungkin masih ingat tipe-tipe teks yang kita biasa hadapi baik di pelajaran di sekolah maupun di ujian. Is that maybe what kind of text do we have to deal with? Procedural text, ya, most likely yang paling sering itu muncul seperti apa? How to make DIY shirt. Okay, like a procedures of doing something. No, I mean, what other types of text yang biasa sering dimunculkan di karena kan cukup padat, ya, yang kamu akan jumpai di tes. Biasanya ini yang saya temukan ini laporan perjalanan. Alright, ya, like report, Ya, bentuk report. Kemudian descriptive text, ya. Descriptive text apalagi yang sifatnya expository atau eksposisi. Ya. Karena apa? Karena banyak teks-teks yang digunakan itu berasal dari jurnal atau artikel. Ya. Nah, tentunya kita punya approach yang berbeda-beda dalam menghadapi teks. Kemudian kita juga sudah masuk ke skill dasarnya, yaitu how to recognize main ideas, itu kita sebutnya to skim for main ideas. Saya nggak terlalu bahas banyak lagi. And then scan, how to locate details. Ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia kalian juga sudah sering dilatih bagaimana mengenali ide pokok dan ide utama, ide pokok, kalimat utama. Kemudian ide penjelas atau ide spesifik, ya. Nah, itu kalau di English skillnya disebut scanning, skimming for main ideas, scanning for details. Ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian siapkan in your mind? What do you ask to find main ideas? Apa yang ada di dalam teks? Okay, what and What? usually When? who. Oh. Who is it about? What is it about? Ya, karena kan general topic. Nah, kalau udah masuk detail baru WH yang lain atau kata-kata tanya yang lain apa misalnya? Kapan? When, Dimana? where, ya, why, itu further details nanti, ya. Nah, itu. So, the one that we focus on today is drawing inference. Jadi agak lebih dalam lagi daripada hanya sekedar in the surface, ya, permukaan, ide pokok, ide penjelas tadi, ide detail tadi. Kita sudah bisa menarik bukan kesimpulan umum dulu, tapi kesimpulan spesifik, ya, dari teks itu. Why is it this is very important? Because it helps you, ya, to analyze the text. Jadi dengan membaca wacana dengan penalaran, ya, ini juga ada kaitannya dengan penalaran umum yang kalian sudah pelajari. Harus lebih kritis, ya, itu akan sangat membantu kalian mengolah informasi. Jadi ketika kalian baca artikel, baca paparan di surat kabar, you can you learn something, the idea from this text, ya. Bagaimana kalian mendapatkan ide-idenya dan kesimpulan yang tepat. Oke. Nah, ini tadi yang saya sempat bahas. Kita sudah ada di posisi ini. Kalian harusnya masing-masing sudah mendapatkan ini jatahnya 100 poin, ya. Kalian bisa lihat di modulnya di situ, ya. Mungkin ada yang masih kurang, nah itu harus catch up, ya. You need to try to put more effort, ya, to catch up. Jadi kalian harus mengejar ketertinggalan poin sehingga kalian cukup siap untuk membangun skill yang drawing inference. Oke, itu pendahuluannya. Kemudian tidak berhenti di situ, nanti kita akan masuk lagi ke subtopik yang lagi-lagi lebih mendalam, ya, kayak mengenali nada bahasa si penulis, itu disebut author's tone, ya. Nah, tipe teks seperti apa nih kalau yang sudah ada nadanya seperti ini? Argumentative. Argumentative text, ya.
sedikit persuasive text, tapi jarang sih sampai persuasive. Ya kalau di tes itu jarang sampai persuasive text. Dan yang unik di soal SNBT itu ada yang bentuknya thread. Thread itu kan sebenarnya kolom opini kalau di surat kabar yang kita yang pada umumnya ya. Itu ada muncul satu tipe teks yaitu kolom opini ya, berbentuk thread itu. Nah, ini yang banyak memang dikenali di soal-soal seperti itu dan seterusnya. Jadi kita kayak like, do you play pieces of puzzles? Yes. Yes, ya. It's just like finding pieces of puzzle. Ketika kalian menemukan potongan-potongan dari puzzles itu, kalian harus masangin lagi nih, ini bagian mananya. Jadi kalian harus tahu hubungan piece-nya yang ini dengan piece yang ada di sini. How do they connect to each other? Ya, sehingga mendapat gambaran yang penuh. Oh, itu toh yang dibicarakan. That's the purpose of this text. That's the reason why the author write this thing. Huh? Yes. Berarti memang tepat pendekatan kita ini agak sedikit top down ya. Bayangin kalau kalian harus melengkapi puzzle paling gede, kamu berapa piece mainnya puzzle? Paling kecil berarti. Ya, paling banyak. Paling banyak loh. Paling banyak 200. Nah, saya pernah yang 300. Ya. Kebayang nggak kalian? We put the piece of puzzle without knowing the big picture. Kalian nggak dikasih kotaknya. Agak susah. Susah sekali. Susah sekali. Itu kenapa ini penting. Kita harus tahu ini topik utama, itu pokoknya supaya kebayang ya. Oh, ini ternyata saya dulu masih kecil, masih SD. I still remember my father's friend gave me 300 pieces of puzzle itu tentang istana di Belanda atau kayak kastel begitu. Di sini kebun tulip. Tahu ya tulip kecil-kecil ya, itu udah susah banget mana atas mana. Nggak selesai. Ada kali saya ngerjainnya dulu setahun ya, cicil. So at least we can get the gist ya. Main idea itu kayak kita memeras sari patinya. Oh, ini kayaknya gambar. Kalau atas biasanya ada apa? Awan. Langit, awan ya kan. Oh, ini ada gedungnya. Nah, di sini nih yang merah-merah ini kebun tulip semua. Jadi kita sudah bisa locate. Oh, saya kumpulin yang merah-merah sebelah sini. Tuh. Baru kita lihat detailnya. Ada pagernya, ya. We have a road in the middle. We have like different types of plant. Itu. Jadi remember the gamification, kita berusaha membawa ini sebagai sebuah jenis permainan ya. Dan di subtopik ini saya ingin kita berandai seperti kita lagi cari, kalau pakai peta mau nyari apa biasanya? Tujuan. Kurang imajinatif saudara Gasta. You're not using your creativity. Usually what do you play to find, like using map? Tempat. Like pirates, they're trying to find Harta karun. treasures, ya. Nah, kita kayak hunting treasures di sini. Oke? Kalau ada yang bertanya, langsung ya. You can stop me and ask questions. So where's the eraser? Oke, nah ini tadi yang saya sudah uraikan. So how do we decipher? Kayak kita memecahkan kode dari peta ini ya. Kita memecahkan kodenya seperti apa tadi? Diawali dengan pahami ide pokoknya. Ini gambar besarnya apa? Ya, baru ke detail. Detail itu kan banyak sekali isinya adalah informasi di dalam teks itu. Ya. Nah, informasi itu biasanya they come in two forms. Usually facts and opinion. How do you tell the difference? Kemarin udah diajarin gimana? What's the difference? Ya, kalau tersurat Bukan. iya. Makanya ngatur fakta and opinion. Kalau fakta itu pernyataannya itu berdasarkan fakta, data. Yes. Data yang ada benar-benar terjadi. So to make it simple, it's always Happen. true. True, yes. Yes. Yeah. Yeah. It's always true. Yes. Like for example, Gasta is a male. Ya. Yes. Is it always true? Sometimes not. Okay. Ya. Opinion
Gasta is handsome. No. No, yeah, so he doesn't agree with my opinion ya, itu my opinion. Oke, you can do this. Yang simpel-simpel ya supaya ingat aja ya. Nah, pun dalam dua bentuk informasi ini ada yang kita sebut apa? Tersurat. Jadi tertulis di situ ada kata-katanya or tersirat. Ya, in English we call it apa? Textual. Explicit. Explicit. Yes, and implicit. Makanya nanti ya di soal penarikan kesimpulan ini ada instruksi di soal itu yang menyebutkan what can be implied from the text. Implied means it's not really stated. Ini kalau explicit itu sebenarnya stated, but it is implied. Kalau invert gimana? Invert itu umum, bisa dari yang bisa. tersurat, Fakta bisa yang opini. tersurat. Ya. Bisa yang tersurat. Ini nggak mesti fakta itu selalu tersurat ya. Ini just Iya. opini bisa saja tersurat, tapi biasanya memang sering tersirat. Biasa. Oke. And then you connect all the pieces of puzzle. Remember, ya, gimana ide-ide antar kalimat, nyambungnya seperti apa, dan ide-ide antar paragraf. Between two main ideas of different paragraph. Yeah, how did you connect to each other? Good. Any questions? No. Yeah, ready to hunt the distraction? Let's go. Let's go. Yeah, now we go to the first question. Coba sambil baca di modulnya. Can you shift to the Word document, please? Yes. And yes, that's the text. I need you to turn the theme into a live theme, not dark theme. Yes. Yes, the text. Okay. Yang setting sih. Mana more. Serius. Display. Wait. No. Not this one. General coba general. Serius. General. Accessibility. Di mana sih? Ini. What? Sip. Oke. Mantap. Okay, good. Thank you. Yep. So, let's start from this text. Ya, first we skim. Ya, skim itu gambarannya kalau kamu mau minum jus jambu. Ya, penting nggak kamu makan sampai kulitnya, sampai biji-bijinya? Ya. Nggak. So you squeeze ya. Kalau mau gampang nggak dibejek ya, di blender. So you got the essence. Jadi tidak penting kalian harus memahami semua detailnya, tapi harus dapat intinya. Nah, how to skim? Masih ingat kemarin kita udah bahas how to skim? You need to recognize the keywords. Nah, Esther, how do you know it's keywords? Kan gampang sir bilang keyword, tapi gimana kamu bisa tahu itu keywordnya? Kata tersebut diulang-ulang. Yes, usually it's repeated. It's being explained. It's being exemplified, kasih contoh, ya. Dan sering diulangnya tidak dengan kata yang sama. Karena kan namanya penulis juga bosan kali ya pakai kata. Dia di rephrase, di parafrase. Okay? Contoh, for example, from the first paragraph. Ask yourself, who is it about? What is it about? Quickly. Adult with type 1 diabetes. Okay, who? There's this group of people, adult, and then what happened to this adult? Needs to be extra cautious of COVID-19. Yeah, because it's repeated again and again, yeah. COVID, and then there's symptoms. So COVID is a Keyword. disease, disease, yeah. Yes, infected by virus. What virus? Coronavirus. That's why it's called coronavirus Disease. Yes, infectious disease. Okay. Nah, sudah dapat ya adult. Nah, apa poin utamanya di sini? What happened to adult which have also other disease? Do you recognize this disease? What kind of disease is it? Diabetes. Yeah, I know. Wait. What happened? What happened? Lupus. Ayo now. Yes.
your blood sugar is Sugar is high. high. Yes. Yeah. Sugar. Ya, Hmm. gula darahnya tinggi. Nah, look what happened. We highlight ini namanya qualification, qualifying words. More likely to be Hospitalized. And, okay, a good condition or a bad condition? It's a Very bad. Bad condition. Saya suka kalau lagi membaca itu coret-coret di sini what we call taking notes ya. Pakai simbol-simbol supaya mudah diingat ya. Kondisinya jelek. More likely, higher possibility, lower possibility. High. Higher possibility. Jadi dia tingkat kemungkinan kenanya tinggi dan parah. Hmm. Yes, good. And then other group of people? Yes. Who? Young people. Where? Ini kayak ada. Read. Children. Children, very good. Children, yeah, as opposed to adult. Yeah. Children, how old are they? 6 to 12. Yeah, under. Usually you're called children when you're still under. Under 18. 12. Yeah, 17 you already have your license. 18, yeah, usually. Okay, now compared to what happened to the adults regarding the infections, yeah, COVID, how do children do? Do they do better or worse? Rarely. Rarely. So possibility high or low? Low. Low possibility. And then what kind of symptoms? Respiratory. Okay. Maybe you're not familiar with symptoms. Gejala. Okay. For example, if I got flu, what are the symptoms? Pilek, bersin, hacu. Sneeze. And runny nose. Malaria itu runny Oh, nose. runny nose. Yes. Okay. Head Belajar bahasa Inggris. Little head sick. Iya, headache. Headache sih, head sick. Headache. Head sick sakit kepala. Waduh. Headache sih ya. Yes. Headache. Headache. And then Headache. what's that? Cough. Cough. Right. Good. So you have to use your English. If not, then you will not become better. Yeah. Now, adults again, it's compared to children. Yeah. Adults face risk of symptoms. Yes. Kalau di sini rarely severe itu ringan apa parah jadinya? Ini berarti kelihatannya kalau ini very well. More prone to acute lebih parah. Itu caranya kita locate information. Okay, at the end, try to help me put one sentence as the main idea here. Ya, di situ kan ada ya di bawahnya. Ada. Coba. Yes, I give you the keywords already below. Now, Yeah. here, I give you some keywords here. How do you put it into one main idea? Orangnya mana? Ayo, subjek. Patient. Patients. From which age group? Adult. Adult itu berarti older, younger. Kalau kita baca itu. Older. Patient from older age group with dia tadi kena penyakit apa? Diabetes. With diabetes. Ya. Uh, When they got COVID-19. COVID-19, they will have Symptoms. yes outcome Oh. symptoms higher or Right. worse or better? Worse. Worse symptoms. Can you put it in one sentence? Come on. Latihan Yeah. dong. Ayo. Nah. Coba Gesa. All the patients with older From older age group. group With diabetes. Yeah. Diabetes. Which have a COVID-19. Yes. symptoms Will show. Who show symptoms. Tadi apa symptomsnya? Severe Severe. symptoms that symptom can also cause yeah. death. Yeah. Kalau nounnya death. Hmm. Ya, itu caranya memparafrase. Boleh kita memparaphrase dalam bahasa kita sendiri boleh, tapi lebih memudahkan kalau terlatih seperti itu. Karena struktur kalimat sama aja sih sebenarnya. Iya. Oke, good. Kalau bisa saya kasih, bisa full score, full point.
Kalau cuman ya ya 30 dulu deh. Oke. Maksudnya masih belum nyambung nih di pokoknya. Nah, itu masih 3. Saya udah nyambung Pak, cuma Oke. berarti- Memparafrasenya ya Iya. masih dapat 3 lah. Oke. iya udah Pak, nggak apa-apa. Ya, nanti diperbaikin ya. Iya. Karena saya kasih di situ coba balik ke Atas? Enggak, Oh, ke teks. PowerPoint-nya ya. Oh Pak. PowerPoint-nya dulu sedikit. Nah, apa yang terjadi? What happened in our mind when we analyze the text? Next. Yes, you kind of build a mental map. Ini yang kita sebut mental map. Ingat kita mau cari apa tadi? Main Apa? idea. Harta karun. Harta karun. Oh, Harta karunnya itu masih keumpet di bawah sini nih, ya. Nah, the chest is here. So you have to dig deeper. Iya. Harus digali lebih dalam dulu. Apa mulai dari mana? Main idea. Main idea. Ya, tadi itu paragraf 1 kita udah selesai main idea. Oke. Nah, nanti paragraf 2 apa hubungannya main idea paragraf 1 dengan ya pasti there is a logical relationship why the author put paragraph 1 and then paragraph 2 after paragraph 1. Oke, coba help me guess that. What happened in paragraph 2? Yes. In the paragraph 2, Yes. Who? Carla Demi, Who is she? Carla Demi Kierko. Yes. Who is she? Can you guess who is she? Who she is? She is Kalau disebut dari University of California, berarti dia siapa? Peneliti. Researcher. Researcher. Right. Okay. What did she find? People over 40 with type 1 diabetes Ah. suffer worse outcomes Okay. from COVID-19 Yes. in children. Is it similar to the first paragraph Yes. idea? Yes. So this is what we call a Explanation. Yes, explanation or strengthening details ya. Explanation. Atau kita sebut proof. Kalau tadi kan mungkin baru claim ya, claim oke. penulis. Kalau ini jelas ada proofnya bahwa ini hasil research. Oke. Kemudian, nah younger patient, what happened to younger patient? experience milder. Milder. Ya. Yes. Yes, ini berlawanan dengan yang mana tadi? Severus. Severe. Severus Snape. Ya, severe. Tahu Severus Snape siapa? Nggak tahu. Gurunya Harry Potter. Oh, si Snape. Snape. Itu mana nonton ya? Milder berarti ini ini lawannya ya. Ya. Oke. Makanya dia better prognosis. Prognosis itu kayak diagnosis ya. Ya, jadi diagnosanya tidak terlalu parah memang. Oke, good. Nah, kemudian peranan si Carla ini, si researchers ini dia beri apa terus kemudian? What did she give after that? Indicate the need. The need. Ada recommendation. Jadi dia menginformasikan dulu ya bahwa ini diperlukan needs and recommendation. Masukin di main idea-nya. Coba. Tadi udah dikasih tuh. Yang bawah nih Pak. Yes, betul. Ya, ini ada juga sininya. Sorry, terus ya. Oh, terus. Nah, ini kan dilengkapin ya. So, until you can dig deeper and find the buried treasure. Ya, jadi peti harta karunnya masih ketumpuk di bawah. Kalian harus dig. Ya, jadi paragraf 2 itu fungsinya menguatkan ide di paragraf pertama karena sudah berdasarkan hasil research proof ya. Yeah. Kemudian si researcher memberi recommendation. Nah, paragraf 3. Lihat, paragraf 3 banyakkan opini apa fakta di situ? Fact. Facts. How do you know? Because it shows a lot of A lot of number. data and numbers ya. Tentang apa sih itu? What kind of data does the number show? Dari hasil penelitian si Carla Ah. Demeterko, Hmm. dia menunjukkan ada 767 pasien. Lihat, ada group of age, Yeah. age group, ya. How many group age group? 3. 3 ya. Under 18, 19 to 40 and over Over 40. Okay, lihat compositionnya. How many is the total patient? 767. 767. Ya. Grup yang mana yang paling gede percentage-nya? Which one
18 years. Below. Yes, yes. Berarti younger people actually contribute to bigger percentage. Jadi setengahnya dari ini tuh lebih ya, Yes. umurnya masih muda. Next, middle age group 19 to 40. lower ya, nih 32%. Older even only half of that ya. Yep. Nah, tuh baca data tuh kayak gitu. Ya, berarti which age group is more prone to this disease? Yang lebih mudah tertular yang mana? Yang Younger. 18. Younger, ya, or children, even children ya. Hmm. Okay. But then next sentence coba lihat. Study dan found Patient of 40% times more likely to be Oke, hospitalized. lihat. Yang lebih parah kan yang hospital, yang older ya. Lihat, yang dari first age group berapa yang meninggal? How many people died? No. No. No patient. No one. So, Zero. no one, zero. Okay. Second group, 3. ih salah. What? Dia lompat dulu situ. 2. Yes. Oh iya iya. Two. Dua. And then Baru over 40 baru 3. Three. Now, can you complete the table? Kayak gitu. Jadi boleh kita membreakdown idea itu menjadi ide pokok di dalam satu kalimat. Kalau ini kan banyak detail nih, dibikin bagan atau tabel. Itu saya sering drill ya. Ada dia karena tugas kalian membaca itu sebenarnya itu yang dilatih, sehingga kalau udah terbiasa itu cepet sudah nempel di sini kayak ada mind map-nya. Oke, coba lihat mind map bawah tadi itu. Nah, kan ini kan tinggal dilengkapi kan, sengaja Uncle bikinin supaya kalian terbantu. Oke. Ya berarti yang 18 year old-nya 58%. Yes. 19 to 40 tadi. 40 ya, itu bukan 49 ya, salah. 32%. And Over 40 is 14%. ini zero, makanya nggak ditulisin. Yes. Ini 90 to 40 to that. two delts ini. And 3 morbid Nah, cases. jadi lihat mirip nggak idenya? Death sama Morbid cases. morbid. Ya, makanya musuhnya Harry Potter namanya Voldemort, mortal, mortal. Ya, mort itu death. Oke? Immortal berarti apa? Immortal Tidak. Tidak. cannot die. Yes. Itu kita bisa sampai ke detail ya belajar kata itu kalau kita memahami konteks. Iya. Oke, good. So now you already here. Kita sudah sampai bottom. Udah kelihatan nih. Oh, si petinya sudah muncul. Ya, tinggal dibuka. Nah, untuk buka kuncinya kita pelajarin strategi menjawab soal. Oke, go to the question please. Hai. Ya, ini tadi Uncle paraphrase lagi main idenya supaya kalian masih ingat ya. Ini sebenarnya fenomena apa yang diungkapkan di sini, yang di eksposisi ini? Dampak turun dikit. No, ke atas dikit. Dampak dari COVID-19 pada kelompok pasien berdasarkan umur dan penyakit. Ya. Karena penyerta makanya ditambahkan imbuhan co. Tadi apa? Kalau yang bikin mati Mortal. morbid. Kacau lu. Jadi penyakit penyerta namanya Komortal. comorbid. Ya. Nah, ini belajar root word ya. Ini morfologi ya. Morfologi. Ya, sekarang kalau pilot yang penyertanya temannya jadi Copilot. itu maksudnya. Co itu bersama namanya. Ya. Yeah. Operate kalau perusahaan Co-operate. iya jadi co-operate. Oke, good. Number 1. Which? Oke, kita buka peti yang pertama. Which of the following can be inferred? Masih ingat inferred bisa disimpulkan about lihat hubungan antara type 1 diabetes and COVID-19. Okay, I give you 2 minutes. 2 minutes. 20 seconds to go through the options. Ingat who, what happened to them? Who, what happened? The answer is D. Okay, B or delta? Bravo delta? D. Delta. Delta. Older patient, be careful ya. This is quite tricky. Tadi anak-anak SMA aja kadang-kadang cepat tapi kejebak. Older patients are at higher risk of getting
COVID when they suffer from diabetes. Is it the comparison about COVID infection and or the symptoms? Remember? Is it? Makanya tadi. Oh iya, sorry, Yes. si. That's Ya. it. Nah, ini tipe distractor atau pengecoh yang sering muncul. Iya. Seolah-olah dia mengulang apa yang ada di teks, tetapi hubungan idenya melenceng sedikit, berubah. So the meaning will be a bit different. Enggak, ini lagi demo kelas gitu. Kalau lu mau lihat Dikasihnya itu. Gua ambil itu yang dikasih. Alright. So Mangap kalau dulu. Malam sok ribet sini pintunya. Tapi si Koko udah balas tadi. Udah, dia lagi apa? Lagi Biasa. di mana gitu. Sibuk banget pokoknya. Okay, anyway. So be careful of distractors ya, type of distractors. You may find that they are very similar ya. Justru kalau kata-katanya terlalu mirip itu, you need to be careful. Ya, it looks like they are trying to trap you into choosing the wrong answer. Masih ingat, makanya hubungkan dengan main idea tadi. Ingat main idea adalah bahwa yang punya penyakit diabetes dan terkena COVID dampaknya yang lebih buruk. So focus on the result, okay, or the outcomes. Kita bisa cek satu persatu. Adult suffer similar symptoms. Tadi perbandingan antara adult and children. Beda. Yes. Yeah, Which beda. one is worse? Adult. Adults, right? Not the second one. Children with diabetes. No, they're not talking about children with diabetes. Yeah, the adults. So you can eliminate the yang sudah pasti keluar dari konteks langsung B. di-eliminate. Oke. Contoh seperti itu. Right? Okay, so that's C. Any question? Ya, hampir tepat tadi. Belum bisa dapat full score ya, masih dapat postas ya. Berarti beda nggak dapat kan Pak? Yes, belum jawab. You haven't got your Nggak mau saya kompetitif yeah. soalnya. Number 2, you know, try to open your treasure. Come on, number Yes. 2. From the last 2 paragraph, it can be concluded that, come on, lihat sekarang. Lihat dari tabel itu kalau mau. Jelas tuh paragraf. Yes, Berarti ya, paragraf 2 3 ya. itu udah. Ya, you can conclude from the table actually. Siapa yang lebih banyak dari 767 itu? Younger people. Anak kecil. Younger people. Berarti older people lebih sedikit. Which group get worse outcome or worse symptom? Older people. Older. Nah, which one refer to those information? Which sentence? Let's see. Yeah. Even though you. Yeah. Yeah. Ya. You need to improve your speed. Ulang. Keduluan sama pilot lain Ya, nggak dapat lain. lagi ya. Ah, Saya dapat jadi, lagi, Mas. now you get 5 star. Ya. Ini belum dapat kan? Kalau ada LMS-nya dia langsung yang kayak gitu yang gue gambar. Jadi dia klik bisa next level. Langsung kasih. Betul, karena Ini dia pakai berarti pakai aplikasi ya. LMS. LMS ya guys. Ya, ini kita baru simulasi itu. Oke. Nah, be careful. Lihat di sini pengecohnya juga banyak ya. Banyak. Hati-hati ya. Misalkan ini yang namanya kuantor or qualifiersnya terlalu spesifik atau terlalu general? General. Terlalu general ya. Di situ kan tidak disebut all patients, tapi di sini dia menambahkan kata all. Itu sudah berubah ya maknanya ya. Itu general. All patient from older age group. Yes. Belum tentu semua older age group itu kena penyakit yang lain ya. Comorbidnya belum tentu. Kemudian ini juga Virus infection are worse than yes ya. Ada yang tidak dibandingkan di teksnya. It's not being compared here.
suddenly there are comparison. Nah itu juga sering mengecoh. Ya, ini kita mencoba memang skill analytical reading yang cukup dalam ya. If you pass this, you get full points here. I believe you can deal with more difficult questions. Okay, number 3 please. Passage suggest ya. Ini suggest ini ciri-ciri apa? Lebih banyak implied apa stated atau implied? Implied ya. Cuman di sini kebetulan based on data ini yang paragraf 3 kalau kalian lihat. Ya. Okay. Which type of patients who got the worst effect of COVID-19? D. Exactly ya. Sengaja dikecoh dengan diabetes type 1, segala macam respiratory system ya. Padahal jelas dari 767 itu yang paling parah yang ini. Jadi saya dapat 14 begini. Yes. Beda belum dapat. Yes. Ya. You have to go to other island to find your treasures ya. Now let's review, okay? Yes. If you have any question, just ask. Let's review. So these are the strategy. Jadi setelah kita paham cara mengerjakannya, jangan lupa. No. Nah, jangan lupa harus ingat strategi yang penting. So how do you get to the main idea quickly? You can highlight, underline. Itu keuntungan kalau tesnya paper. Tapi ingat, the one that you have to face is UTBK, so it's computerized ya. Ada nggak alatnya untuk meng-highlight? Harusnya ya, computer delivered test itu semua ada highlight toolsnya. Di computer delivered IELTS ada, computer delivered SAT ada. Saya belum tahu kalau untuk itu. Ada tapi buat MTK. Itu dia. Kalau MTK memang dia betul coret-coret. Tapi bisa dipakai buat bahasa Inggris. Betul. Ya, itu bagus supaya kita mapping idenya lebih dapat daripada terburu-buru baca tapi nggak dapat main points. Satu ya. Kemudian kalau ada scan idea juga, detail yang penting-penting juga bisa di highlight. Okay. Once you do that, itu kan mungkin nggak akan bisa memakan waktu lama ya. Ingat, how many minutes do you have for one questions? Less than 1 minute. No, about 1 minute and 20 seconds ya. About 1. But you have to read the whole ya. Itu. Makanya you cannot really just read everything and go to the question ya. After you get the main points, go to the question ya. Langsung locate di mana dia posisi detailnya. Nah, the thing that you have to really be careful with when you identify the qualifying words. Kayak apa sih qualifying words itu? Lihat. Ini nanti masuk nih di pembahasan bahasa Indonesia ya. Untuk pengambilan simpulan yang menunjukkan perbandingan ya, younger, older, more likely, more severe ya, milder, itu kan perbandingan kebanyakannya. Kemudian juga yang bersifat kuantor atau quantifiers, some, all. Karena kalau berubah kuantitinya ya kita tidak bisa bilang itu benar lagi ya, jadi dia sudah berubah. Ya. Nah, next keterampilan penalaran. Nah, ini dia. Masih ingat di penalaran umum kita ada kesesuaian pernyataan. Ya, di bahasa Indonesia juga akan masuk itu. So you have to strengthen your analytical thinking. Bagaimana mengambil simpulan logis? Simpulan logis itu selalu ditarik dari premises. Sama kayak tadi. Oh, ini premisnya ini. Berarti simpulannya apa? Itu lebih memudahkan. Kenapa? Karena banyak yang tersirat tadi. Dan terakhir, spend your time to be careful ya, not to get trapped into the distract. Oke, lanjut. Baru nanti bacaan kedua. Nah, ini bobotnya nanti bisa ditambahin ya skornya, karena ini lebih challenging ya. Kita nggak terlalu bantu seperti tadi lagi. Ya, ini sih saya kasih waktu. Anggaplah bacanya baru dan topiknya juga berbeda. I still give like 7 to 8 minutes. Ya. Tentang apa coba? Yes. Ini bahasa linguistik. Languages, okay. What kind of language? New, modern, old, ancient?
Ancient. Ancient languages ya. Lihat ada penamaannya, ada Aryan or langsung digaris bawahi Indo-European. Indo-European. Nah, istilah yang later dia bilang kalau istilah later yang belakang yang mana? Ini kan ada dua, Aryan and Indo, ini sering nih nama reference, merefer ke yang belakang ya. The latter. The latter dia bilang is largely a misnomer. Kira-kira dari kata apa? Nomor. Nomor, name, misnamed. Ya, berarti pengenamaan ini cocok nggak sebetulnya menurut dia? Tidak. Tidak, kalau cocok baru dijelasin di sini. Ya, itu petanya. Ya, kenapa? Karena kan harusnya antara Indo itu berarti Asia, and then Europe. Padahal spreadnya lebih jauh lagi. Ya, lihat yang paling barat itu Celtic, yang paling timur sampai Western China. Jadi itu kenapa dia bilang misnomer. Nah itu udah dapat main idea seperti itu. Ya. Walaupun banyak istilah yang kita tidak pahami, the thing is when you grasp the main idea or the gist, you can highlight the main idea. Oke, nah terus Aryan atau ini Indo-European ini dibandingkan dengan bahasa ancient language, other ancient language which is it is compared to Takharia. paragraph 2. Oh, paragraf tuh. Yes, Latin. Latin. Kenapa dibandingkan dengan Latin? Because dia bilang apa? Began as a rustic dialect in. Province of Latin. So the origin is clear. Whereas Proto-Aryan, some speculate facts or opinion. Opinion. Some speculate it was used in Southeast Asia. Others, nah itu Iranian Batu. Jadi bisa mulai dari bangsa Rusia atau Persia. Belum jelas ya. Gitu. Udah. Dari situ spend around 2-3 minutes go to the questions. Dan pertanyaannya sini challenging. Ini saya ambil memang tingkat kesulitannya langsung sedang sih dan agak sulit. But it's good. Tetap saya kasih petanya soalnya masih tak bantu dengan. So the theme is still about hunting finding this treasure supaya mereka terpancing untuk berkompetisi. Ya, itu membantu mereka untuk membaca lebih cepat, lebih semangat. Tapi juga harus hati-hati. Ya mungkin nanti ada ilustrasinya kalau di blog. Ingat scarcity kemarin, petinya hilang, kesempatannya dia harus cari lagi, ya. Tadi ya, berarti kan kesempatan pertama dan kedua Gasta udah nggak dapat, gitu kan? You have to try it better on the next text. Seperti itu yang bisa kita kerjakan, di review lagi, baru kasih full set ya, paket. Soalnya kemarin kamu bikin berapa? 3 ya, satu topik ya. 3. Saya gambarannya juga kayak gitu kan. Tapi mungkin misalkan subtopik 1, 2 itu kan masih dekatnya Gasta dan Fauzan. Jadi subtopik 1, 2 baru pakai subtopik 3, 4 pakai gitu ya. Jadi enggak setiap subtopik ada pakai soal. Karena dia masih berkaitan. Oke? Nah, that's how you do it.